La seule façon de dire oui est de vous le dire. Je remercie Monsieur le Président, la patrie la mort nous incombe. Parce que finalement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on a instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenez à parler votre langue maternelle, en l'occurrence de Silfo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. On fait mine un produit, on est qu'un bon, le fiant mina kono, katambla arabia mina kono. Otuma ni tele nazaro ka mina ambo fana kono. Aye tugo, no ye sungu mari, ifo ambo ye kuka ye tugo. Ambe la maude nola bomba nola mani noka nyana maya ye chugo oka mako imana joro so nyana maya ko chugo ko ka do ko ibe wa be o ni kala ka ma ko ka ma ke ka ma fo ka ju ma tu to ba ko mu chama na lo sa ke se kana ko ya mo dina mo fe e dina de be lugo no e fe mi famia o ye do o ko me o go ke ala tai to no mo fe mi famia o ye do o ko ju de o go ke se kana tai o ke me ka fe na de ala ani setan ko yanga bon ko mun na setan ko mun na ko o ni da na ya fi de ko wali bebeli wali ekoli ko wali ni ba kuma kala ni bara ko ko de ni kuma se so e be fembe se so ni ma kuma se so e ke se fo so ali ni ba fo ko anga kuma dabla ka bara ke filip mo bara e fo de ni fem mo ni fo bara ke ho wala fo na kuma de ko la kuma kala o hali bi ay kuma ay de na do kuma kala o ay de na do la kuma de ye se pasma fo anga kuma ni kuma ma ke fenge ni do ko wala hali bi da ma ka si di kuma kala o Wara falen la ko Traoré wa Dembélé pour finir wal ma fo am no mulu ne ko dia garu ma de o ta pega famu mo de na e famu no ve ko ma mi no ko garu ko dia garu ne bena wali ko de ke tena ala ko de ke tena ni ma pe tena ni na ke ni tena o de la ne ma pe ni ma na ya ko dia garu ma de o ta pega famu mo de na e famu no ve ko ma mi no ko garu ko dia garu ne bena wali ko de ke tena ala ko de ke tena ni ma pe tena ni na ke ni tena o de la ne ma pe ni ma Igi mabona, ore la neba pe igi mabona. Sama na buko begalo, ubega aula talo, na macho do ambe wado. Ubega aula ko begalo, na yasi kanta kuma, aun sa tege yesuma, atuma sera, aula kuma. Mebe bo alindo gakuna, awa argine nabe, aja bo ya here ndope. Me maere ini au be, me here so kasoro aute. Jabona muti babe, kandigi gado ya dabe. aw kulo bɛ a ka radio mankan de la n'o ye Peace FM ye an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko hotep aw bɛ kɛnɛ de kɔnɔ kɛnɛ min ni o de ye bɛnbaw mɔlɔmaw geren ye min bɛ kɛ an fɛ dongo don kɛnɛlon tumaren 18 ka taa kundo tumaren 19 n'o de ye samedi o samedi 18h 19h a bɛ kɛ radio so kelen de kan n'o de ye radio Peace FM ye ale bɛ sɔrɔ fiɲɛ fingi fanga o de ye 98 murumuru sekin ni sɔgɔ la i bɛ bɛn ni émission mɔlɔmanba in ye émission barikamaba in émission min ni a dabɔra ka kuma di an golofinw de ma an ka kuma an yɛrɛ kan an ka kuma ɲɛnamaya kan an ka kuma ɲɛnamaya kɔla kan an yɛrɛ ka miirina ye min y'a la ko o de fɔ o la
ambe kene kono ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw tulo bɛ aw balimakɛ de mangana setigi tiɲɛtigi Keita ka taa se an ka karamɔgɔba ma Kolokoto Imhotep senkola minnu bɛ yen n'olu de jurula a bɛ émission duman mankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o de ye an karamɔgɔ Daramani Tangara an ka foli bɛ a ye o kɔfɛ aw ɲɛ bɛ an na kafa kɔkɛ min kan n'o ye Facebook ye mɔgɔ min bɛ an bila o kan o ye senkola min ye o dogolen tɛ n'o de ye an karamɔgɔ Maze Cɛmusi Makun ani ka taa se Amusis Fakoli Dumuya ma an kɔnɔ gɛnbaga Nama Dumuya ani an karamɔgɔ Snefrudem an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo o la k'a fɔ an cokora bi tuguni an ka kele mandi in kɔnɔ o la yan'an ka don n'i y'a mɛn k'a fɔ i ɲɔgɔnna gɔngɔndurun tɛ i dɔrɔn fila bɛ dugu ma o la an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan fɛn minnu tulo b'an na ani minnu ɲɛ b'an na Facebook kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ nin baara in ka a ju tigɛ ka sira bɔ ka sira bun ko anw funankɛw ka tagama a kan dɔw de y'o baara kɛ o la an bɛ su la an b'o ŋana dɔ ta k'o kɛ ka sulaka bɛɛ jansan n'o de ye an ka nana Sheikh Anta Diop ye an ka foli ani k'a ɲini a fɛ a ka don an fɛ baara in na ka an bila fon tilennen kan o kɔfɛ an ka cɛmɔgɔ minnu ani an ka kina minnu ye nin baara in n'u ma ɲugun u yɛrɛ la n'u y'a ye k'olu de kan ka kɛ lama ye n'o ye misali ɲuman ye golofindenw walima farifindenw olu k'u ladege o de ye an ka nin cɛkɔrɔba sanuman ninnu ye u ka ca nka an bɛna damadɔ ta ka tɔw bɛɛ ka foli kɛ n'olu tɔgɔ ye i n'a fɔ laadala an bɛ deli ka kɛ cogo min o la an karamɔgɔ Dunbi Fakoli an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ka cɛkɔrɔba sanuman in min ma jɔn a yɛrɛ la wa min ma tigɛ a yɛrɛ sugu la wa danbaga y'a kɛ min ye a ma ɲugun la fiyewu wa a ma danbaga fitiri waleya fiyewu n'o bɛ wele ko kafiriya siga foyi t'a la an karamɔgɔ Dunbi Fakoli kafiri tɛ o kɔfɛ an bɛ Siramusa Dumuya fo i n'a fɔ min fɔra o kelen don o kɔfɛ an b'an ka ngɔnifɔlaw baba fo n'o ye Bayɔrɔ ye siga foyi t'a la ale fana ye cɛkɔrɔba sanumanba ye min ma kafiriya fiyewu o tɛmɛnen kɔfɛ an ka donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donsoya bɛ min kofɔ ani donsoya bɛ min yira ani donsoya yɛrɛ kɛ kun ye min ye yɔrɔ dɔsiɲɛ ta kun ye ta kana i bolo jeni de ye tuma min donsow de ye yan tu tigɛ ka sajuguw ni a warajuguw ni a jinɛjuguw gɛn ka bɔ yan nɔ ka tila ka olu jɛɲɔgɔnya nafa sira bɛɛ fɛ ka kungo lakana ka muso lakana o donsow n'o somaw bɛɛ tɔgɔ la bi bɛn nana kɛ faso kan i n'a fɔ kunu arabu diinɛ in ani tubabu diinɛ ani mariyalaw olu bi deli ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min kana bin anw farafinw kan k'a daminɛ kama fo kana se yan bi an filɛ nin kɛnɛ min kan o ye laada ye olu ye benganikɛlaw yɛrɛ de ye olu tɛn'o dabila mɔgɔ si ye wa a bengani o bengani cɛ dɔw de bɛ wuli ka jɔ bengani in ɲɛ an ka donsow Isuf Toloba fo Bayangara n'a ka cɛdenw an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko u kana u fari faga fiyewu u dɔ ja halisa o tɛmɛnen kɔfɛ an ka donsoya o kɔfili o wolola fɛn min na an fɛ yan nɔ ni tɔgɔ dɔ bɛ o la colonisation sababu la an y'o sɔrɔ n'o de ye an ka nantigiw ye an ka sɔrɔsiw ye an ka foli bɛ ka se u bɛɛ ma an b'a dɔn don n'a nataw la ni golofinaya yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ ta yɛrɛ dafara an b'a dɔn nin tɔgɔ wali tɔgɔ ninnu an ma se ninnu si ma ninnu bɛɛ bɛ ta ka bila kɛrɛfɛ o la an ka foli bɛ an ka jamana nantigiw ye
kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana yɛrɛ nantigiw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Assimi Goïta ye a n'a ka premier ministre Abdoulaye Maïga ka taa se nantigiw ka ɲɛmɔgɔ ma Sadio Kamara fo ka taa se service renseignement ɲɛmɔgɔba ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen o la an bɛ segin kumaso kɔnɔ ka foli di an karamɔgɔ Kolokoto Imhotep ma k'a ka foli kɛ ka kumada ɲɛfɔ an ye an ka sɔrɔ ka don kumada kɔnɔ Kolokoto Imhotep i ni sɛnɛ an ba karamɔgɔ Banfɛlɛlɛ setigi Tiɲɛti Keyita siga foyi t'a la n ka foli bi i ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen tulo b'a la wa i ka foli la Dramane Tangara k'a fɔ a b'a mɛn an ka Senkola ɲɔgɔn sɔrɔ goma Usire Maze Cɛmusi Makɔnɔ an ka foli bi ani a ka staffu ye n'a ka kan k'an karamɔgɔba fɔ Nama Dunbiya ka an karamɔgɔ Moriba Idara fɔ a tulo b'a la ka foli lase an ka cellule de communication mɔgɔw ma u bɛɛ lajɛlen tulo b'a la Magan Tarawele Jama Fajigi Tarawele an ka foli b'u ye u bɛɛ lajɛlen tulo b'a la ka foli lase an karamɔgɔba ma Tigiya Danbɛlɛ k'an ka cɛmɔgɔ fo n'o ye Bakari Konatɛ Kalaban siga foyi t'a la o tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ an bɛ bi le 27 8e mois 2022 awɔ 2022 dababila mois d'août o tile 27 an b'o de la o bɛ bɛn kɛmɛ ti san wala san 6,259 kalo filanan n'o ye pani pɛti ye an bɛ o tile 10 na o san wala n'o ye calendrier o de ka kɔrɔ ni diɲɛ san wala bɛɛ wa o de ye diɲɛ san wala bɛɛ baju ye fana karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na siga t'a la bi kumada ye kumada kalan kɛ i b'a fɔ kelen kelen yɛrɛ kun tɔgɔ b'a jira cogoya min na le chemin des ancêtres méritants ko Bɛnba Mɔlɔmaw Gore o bolo ma an ka bi kumada faransikan na a fɔra an bolo ko le dieu des religions dites révélées s'attribue le monopole de la terreur. À quoi s'attendre de la part de ceux qui se réclament de ce dieu qui se dit terroriste? O la kumada ye an ka kan na ko sama diinɛ ninnu ala ale ye papali kɛ a yɛrɛ dunduguma ye terreur de ye papali ye papali kuma de bɛ fɔ ka sɔrɔ ka papali wale kɛ siga kɔni t'o la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ c'est-à-dire terrorisme verbal ka taa se terrorisme physique yɛrɛ ma voilà donc o la ko sama diinɛ ninnu ala ye papali kɛ ale yɛrɛ dunduguma ye c'est-à-dire ale bolo terreur monopole b'ale de bolo ko o la an ka kan k'an sigi ni jumɛn de ye ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ mɔgɔ minnu ko k'u b'o o ala de kɔ siga foyi t'o la o ala mun y'a yɛrɛ wele ko terroriste an ka kan k'an sigi ni wale jumɛn de ye ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ mɔgɔ minnu ko k'u bɛ o ala terroriste kɔ siga foyi t'o la o la kumada ye o de ye bi siga tɛ mun na ko t'i kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ siga foyi t'a la o la an b'i fo Kolokoto Imhotep an bɛ tila ka segin ka kuma d'i ma Bibulu kɔnɔ Tawureta kɔnɔ yala i ye kuma minnu fɔ nin ye dalilu min bɛ a la i ye k'a fɔ ala in yɛrɛ ka sebagaya a sigilen don papali de kan karamɔgɔya n'an ka taa yɔrɔ jan an bɛ mɔgɔ fila lamɛn yan fɔlɔ n'an tilala olu lamɛnni na fɛlɛlen min b'an bolo an bɛ sɔrɔ k'o kɛ n'an donna bibulu kɔnɔ dalilu bibulu lafari minnu b'a jira k'a fɔ ko bibulu ala walima bibulu dieu ye terroriste de a yɛrɛ de b'o fɔ a yɛrɛ ma an bɛna n'o ye n'an bɔra an bɛna don dɔsari fana kɔnɔ n'o ye kuranɛ o la an bɛ lamɛnni kɛ yan karamɔgɔ Tangara la diɲɛ na n bɛ cɛ nin tɔgɔ fɔ silamɛ bɛɛ k'a dɔn journaliste don a tun kan ka da ka journaliste ya an bɛna ka a laji an bɛna ka a jateminɛ nka a filɛ baara min na nin a filɛ ka baara min kɛ nin a jamana taatɔ ɲɛ a bɛ jamana ci a ko ala kɛra ka dugu ko terroriste bɛ former yen bi ko diɲɛ mɔgɔ si tɛ se k'o sɔrɔ o t'a bannen ko karamɔgɔba fɛn fɛn b'an fɛ yan ni bolo jɔlen b'o la k'a bɛɛ lajɛlen dara terroriste ya kalan Madinɛ ka na ko Abdoulaye Niang journaliste min don a kan k'a dɔn n b'a tɔgɔ fɔ k'a da Abdou Niang
est-ce que ni kuma fɔtɛ wa ni ko mɔgɔ ma k'a terroriste do kɔrɔ il faut k'a fagali dagalen do tiɲɛ tɛ wa ni ko mɔgɔ ma ko terroriste do kɔrɔ k'a fagali dagalen do a kan ka yɔrɔ ɲini nin kuma sugu kan ka fɔ jamana kɔnɔ wa ka ala kira ka duguni sallallahu alaihi wasallam billahi ma sera il faut diffier connaît mi connaît kɔnɔ bon mi connaît kɔnɔ est-ce que ama ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ni di ala k'u ka nafolo di ala ma n'olu bɛ kɛlɛ kɛ o bɛ kɛlɛ kɛ ala ka sira ne ye o faamuya ka o don silamɛ kunkolo la ko silamɛ bɛ kɛlɛ kɛ ala ka sira kan n'o faamu donni mɔgɔw kunkolo la n'o kɛra terrorisiya ye o kuma la o tɛ silamɛya dangatɔ ye. Ayiwa Tangara hali bi an bɛ lamɛnni kɛ yan. Mali layiki walahi n'a yɛlɛmana an bɛɛ ka hakɛ de la mais n'an y'an sigi constitution k'a bɛna yɛlɛma n'a yɛlɛmana ka sɔrɔ an ma kɛlɛ kɛ nin na nin layiki cɛjugu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a ka kɛ silamɛya bɛ se k'a ka hakɛ ɲini silamɛya bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ma ye a ta parce que min ka taa yɔrɔ o yɔrɔ o b'i sɛgɛn o de kɛ yen nazarala an ɲɛ b'a la yen n'an m'o kɛ walahi Alahu taala bɛ an bɛɛ lajɛlen ɲini ni kun ye kangari daga ye a ɲɛsin communauté musulmane ma Mali kɔnɔ an minnu ko k'an ye 95%. Ayiwa karamɔgɔ. Ayiwa. Kuma tɛ nin ye. Kolokoto Imhotep an bɛ a ta fɔlɔ imamu in ka jaabi an b'o to e bolo nka min tɛmɛna laban na sisan n'o de ye kinbiri ye k'a yira kuma bɛɛ olu de bɛ mɔgɔw ka fɛnw ta k'a fɔ fɔcogo la nin ye diinɛtigi yɛrɛ bɛ cogo de siga kɔni t'o la u bɛ mɔgɔ ka fɛn labɛnnen ta k'a fɔ fɔcogo la e ma fɛn in yɛrɛ sigi min kan siga t'o la n'o ye laïcité laïcité o de y'an ka kan na kusaya awɔ kusaya o de ye laïcité an ka kan na ni ye laïcité kuma in ta golofiya yɛrɛ sigilen bɛ o de kan n'i ye an bɛnbaw ka sariya 42 lajɛ sariya 42 la n'i y'a mafilɛ u b'a fɔ sariya 3nan na ko je suis en paix ko ne ye jɔlandi de a bɛ fɔ fan wɛrɛ fɛ sariya 5nan na ko j'affirme que toute vie est sacrée ko n b'i hatɛya c'est à dire n sɔnnen don a ma ko n'i ma bɛn ma gɛlɛya ta a bɛ tila ka fɔ fan wɛrɛ fɛ Kurundi 7 na ko je vis dans la vérité ko n bɛ balo tiɲɛ kan ka tila ka fɔ tuguni ko je parle avec sincérité ko n bɛ kuma ni kɔnɔndiya de ka tila ka fɔ sariya 12nan na ko je raconte dans la paix ko n bɛ kuma jɔfari de dɔn c'est-à-dire n bɛ kuma ni jɔfari ye sariya 4nan in yɛrɛ lajɛ dɔrɔn ka tila ka fɔ ko n bɛ miiri a sinaw la mais j'écoute des opinions opposées voilà sariya 4nan in lajɛ sigilen don kusaya de kan c'est-à-dire i bɛɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ anw sigilen b'o de kan ni sariya 4nan lajɛ wa an golofinw anw minnu bɛnbaw ye nin tu tigɛ silamɛya ta tɛ an ka jamana in ye dɛ siga kɔni t'o la silamɛ ma tu tigɛ o t'a sigi cogo dɔn ala dilanna tile kan dere fɛ k'anw ka famala an k'an piriw to yan k'an ka sinfunyaliw to yan o la o kɛra an ka mɔgɔba minnu fɛ dɛ o kɛra ni mɔgɔlandiya miirina mun ye dɛ o sariya dɔw de ye nin ye mɔgɔlandiya de humanisme ye n bɛna Kolokoto sariya 4nan in ye ko n bɛ wɛrɛ taya ma bonya ko je respecte la propriété d'autrui ko n bɛ mɔgɔ wɛrɛ taya ma bonya o ni sariya in ka kɔrɔ ni kuranɛ ni bibulu ni tawureta ye san 5000 ɲɔgɔn na tubabuw ka laïcité ta o sɔrɔla min fɛ i n'a fɔ n'i ye vocal in tɔ lamɛn i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ taya kun tɛ yen quoi dɔw de kun kɛlen don ka coalition kɛ mirindi contre la n'o de ye jamana faamaw birilen don mirindi joli la o de y'a to Faransi ninnu nana kunu ka n'a ye ko anw bɛnba Firawuna sanuman belebeleba ninnu olu ka ni sariya sen 4nan in ko ni o tɛ ko ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ se ka kɛ lafiya la fiyewu ka sabu kɛ mun ye diinɛ ko ye sɔnɔmɛdɔya ko de ye siga kɔni t'o la voilà n'a fɔra ko o diinɛ mɔgɔw Europe kɔnɔ ko olu de ni
olu ka ko sigilen bɛ bɛnkanni de kan ani fɛn kan donc n'olu ye faama sɔrɔ faama min ye bɛnkannikɛla ye olu bɛ jɛ ka coalition kɛ jamana contre la ka jamanadenw dun donc a k'a dɔn ko laïcité tɛ diɲɛ mɔgɔ si ka sariya ye anw de t'a dɔn bari mun na laïcité ye danni yɛrɛ de kɛcogo ye sunkun sariya de don sunkun sariya de don la diversité est une loi de la nature voilà donc bɔɲɔgɔnma ye sunkun kurundu dɔ de ye voilà donc ni ko k'i b'o ma fɔra a bɛ b'a fɔ ni ko i b'i kɔgɔ da sunko la le sunkun kurundu de ye sariya ye o sɔsɔli a bɛ segin ma cogoya la i ma segin ni min o kɔfɛ a bɛ n'a yira a ka kuma la an karamɔgɔ Kinbiri ko o dun ma kɛ anw fɛ yan Mali la faamaw ni diinɛ dɔnnibagaw ka jɛ ko ka jamanadenw bisi ko o dun ma kɛ anw fɛ yan a bɛ se ka kɛ komi olu bi diinɛmɔgɔ fanba bi fɛn bɛɛ dɔn fo n'a kɛra yɛrɛ ko ye n'o tɛ an ka nin jamana an ka Wagadugu an ka Soso an ka Mande an ka Sɔnkoyi ni mɔgɔ min ye o faamala ninnu cili turu bɔ diinɛ kun a fɔ n'i seginna dɔ fɔ kan dɛ fɔ n'i seginna histoire an bɛ segin dɔrɔn ka taa 649 640 Umaru ka kɛlɛbolo min n'a y'a décidé ka mɔgɔ 20,000 kɛlɛden 20,000 ta ka n'o bin farafinna kan ka farafinna jagoya coloniser a bɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan ka sɔrɔ ka parti jagoya accord sɔnkan dɔ imposé awɔ jagoya an b'a Sudankaw kan an kan golofinw kan kɔni awɔ san o san jɔn 300 ni jɔn 60 silamɛya de m'o kɛ yan ale dun ko ko silamɛya m'o kɛ anw fɛ yan olu kelen piripago olu kelen bolibagatɔ taara u ye kelen ka Égypte minɛ ka se Sudan fan la ka Afrique du Nord minɛli daminɛ u jiginna ka taa Espagne en 711 à partir de là u ko u bɛ conquête de l'Europe daminɛ c'est-à-dire u bɛ Europe minɛli daminɛ u tor'o de la Faransi en 732 u taara k'u bɛ taa Faransi firintaw Poitiers kɛlɛ la Charles Martel ye kabako daw kan ala n'a ka kɛlɛdenw kan Français n'u ka faransɛya olu fana ye o se sɔrɔ ala n'a ka kɛlɛdenw kan u bɛɛ y'a mariyala kelenw ye u bɛɛ y'a binganna kelenw ye u bolibagatɔ u nana ko minnu kɛ Wagadugu fana kan o b'a sɔrɔ Wagadugu ye faamala sinfonyalen wurukilila wankalen c'est-à-dire développement ko kuma kɔni tɛ fɔ Wagadugu ka ye o b'a sɔrɔ force spéciale ni unité spéciale yɛrɛ kɛrɛlen don Wagadugukaw fɛ kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnenw ladannen don maintenant o kɛra en 734 u nana u ye kɛlɛ yɛrɛma fari wɛrɛ la k'a kɛ jago fari ni saradali fari a bɛ fɔ ma ko dawa bon maintenant u tor'o de la olu kelenw de ye farala mirabituniw kan en 1054 ka Wagadugu firi tuguni ka sɔrɔ ka na ye olu kelenw fana de labanna ka fara Mande kan ka Soso bin ka tila ka Mande mansaw ta otage la fo a dɔ taara an ka sanu jasi k'an ka sanu bɛɛ cɛ ka taa di Magankaw ma ye Kanku Bala Keyita fo k'a tɔgɔ kɛ Kanku Musa ye ko Musa ni Bala yɔrɔ Musa ni Bala u cɛ ka jan ɲɔgɔn ye ko Jɛgɛjala ni Baji tɔgɔ kelen tɛ fiyewu Kanku Bala Keyita don o la k'o bɛɛ ye o de kama a bɛ fɔ an bolo ko dɔnni de ye se ye ko dɔnni tɛ sɔrɔ ni hakili sebaga tɛ wa ko dɔnni kɔfɛ de wuruki ye ni mɔgɔ min y'o bɛɛ ye ka tila k'a ye ko mɔgɔ dɔ bɛ ka anw ka firili an ka bingani an ka kɔrɔtɔ an ka jugusagoya turu bɔ diinɛ ko Elhadji Omar Tall ninnu ye mun kɛ yan ni o wale kelen tɛ u y'o kelenw de kɛ yan Samori ninnu ye mun kɛ yan n'o tɛ Amadu Seku ninnu ye ni Seku Amadu ninnu u ye jumɛn kɛ Sunjata ni Mande Sisew ni Sise faamaw ni mirabitunaw ka jɛ k'an ka jamana firi Wagadugu ka tila ka u sigi ka an bɛɛ gouverner jagoya ni silamɛya ye Soso min ko ka tila ka olu kɛlɛ k'olu kɛlɛ ka an farala o silamɛ kelenw farala Mande ka Soso kɛlɛ o silamɛ kelenw de dɔ fɔ tɔnɔmini ka wuya sugu bɛɛ nkalon tɛ nkalon ye mun ma labɛn o bolo nka siga t'a la an ka cɛmɔgɔ ko ten Amadu Jikɔrɔni Amadu Seydou Tarawele ale ko dɔ fɔ ka kiri ko weleli t'a la c'est-à-dire le jugement de l'histoire est sans appel donc siga tɛ mun na ni mɔgɔ min ko k'i bi dɔ fɔ maransa k'i bi dɔ fɔ tɔnɔmini fo n'a sɔrɔ a b'e kun na ko e kelen tile bɛna
e kelen bɛ to diɲɛ kɔnɔ ten dɔ fo n'a kɛra ne yɛrɛ kɛra hinbaga dɔ ye a fɔ ma ko éternel n'o tɛ tant que e bɛ soma yɛlɛma ɔ mɔgɔ dun da ye tile de ɔ siga t'a la tiɲɛ sungu cogoya mun ye ɔ tiɲɛ in bɛ n'a yɛrɛ labɔ siga foyi t'o la bawo a ɲinibagaw bɛ na a dɔnbagaw bɛ na olu b'a ɲini k'a dɔn k'a yira ka baara kɛ n'a ye fana siga foyi t'a la an b'o tile de la bi o la a ka dɔn ko an bɛ jaterema k'a bɛ soso nanki ye Sumaworo Kante awɔ an bɛ kuma ninnu yɛrɛ tila bɛɛ de an ka jamana faama minnu bɛ yen nɔ anw bɛ kuma de ka u k'a dɔn k'u b'u disi gosi ni cɛba minnu ye fɛn minnu y'u ben ka kɔrɔ an bɛ o de yir'u la k'a fɔ diinɛ de ye sababu la manden bɔli bɛribɛriw ka jɔnya kɔnɔ an seginnen k'a fɔ an b'an yɛrɛ ta ka ɲɛ olu de tilala ka na don mandenkaw la tuguni ka an firi ka sɔrɔ k'an ka fɛn bɛɛ yɛlɛma ka kɛ diinɛ kɛ fari la k'an ka jogoyali ni fɛn bɛɛ ta k'a di diinɛ ma i y'a faamu o kɔfili jugu o de nana ni o silamɛ i n'a fɔ silamɛya yɛrɛ laada yɔrɔ ne ko leader foyi mana dugukolo kan min ka leaderiya a k'a ma se ka basigi la na a yɛrɛ taalen kɔfɛ mɔgɔ de tɛ yen min bɛ Muhamadu bɔ o la parce que ale yɛrɛ sabali balaw de wulila ale ka mara kɔnɔ wa o silamɛw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn faga min kɛ a kɛ foyi t'a la yɔrɔ u ka kuma de ye ko silamɛya sariya ko jahadi sariya de ye ko ni silamɛ tɛ yɔrɔ min walima a donna tan a bɔra tan Aliyu ni Ayisa ninnu ni Yazidu ninnu ni fɛn ninnu olu ye ɲɔgɔn faga Usman ninnu ye ɲɔgɔn faga o tuma olu tun tɛ silamɛya sariya tun tɛ yan Ajazi Bunu Yusufu yɛrɛ kelen min faga silamɛ dɔnnibaga la mɔgɔ 100,000 kɔ a kelen u ye alikaba yɛrɛ ci ko hakɛ min kɛ u ka o kɛlɛ senfɛ ka tila k'a jɔ tuguni o la an b'a f'u ye ko ka dɔ fɔ tɔnɔ min k'o banna quoi o kɔni o kuma t'a la donc an bɛ min fɔ an ka jamana faamaw ye faama o faama Wagadugu tɛ dɛ k'a daminɛ Moribo kɔfɛ k'a daminɛ faama o faama bɛ yen nin dɔnnibaga ninnu de y'a bɛɛ dajuru minɛ ka jamana firi fo bi an bɛ yɔrɔ min na a bɛɛ silamɛ dɔnnibaga ninnu wa olu de ni mɔgɔw bi jɛ k'a kɛ jamanadenw kɔ kan accord d'Alger ma kɛ kɔsani na an kɔrɔ yan jɔn wulila ka accord d'Alger lafasa Mali tilali jɔn y'a lafasa o karamɔgɔba ninnu tɛ o jamana ci sɔn kan ye n'u ye o camoufler ko bɛnkan donc u kana n'a fɔ k'u bɛ bɔgɔ kɛ an ɲɛna donc jamana laïcité bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an farafinw ka fɛn sariya de don tubabu ta tɛ tubabu kununa kɔsani na de diɲɛ kɔnɔ olu yɛrɛ k'a dɔn ko ɲɛnɛmaya tɛ se ka ɲɛ ni sunkun sariya labatoli dɔɔnin tɛ o kɛra kɔsani na mais hali sisan olu t'o kan 100%. O la an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ taga alimami ka kuma la ko yala Arabi Saoudite ko n'i ko i b'o fɔ jihadiste ko la e bɛ mun fɔ an ye. En tout cas bon comme u ti Royaume saoudien yɛrɛ créé cogo dɔn sinon Royaume saoudien créé la tile ka dere de fɛ en 1932 a créé la anglais de fɛ jumɛn kama pour que ka se ka ottoman kɛlɛ anglais bon u binga nadamaw don bon yɔrɔ ala ka yɔrɔ la tangani anglais de y'o minɛ voilà bon yɔrɔ u binga nadamaw don première guerre mondiale wagatiw la u ka o bingani kɛlɛ mun kɛra u mariyala damaw ni ɲɔgɔn cɛ sa dɔrɔn impérialiste damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye mɔgɔ tɔw sen don o la ko guerre mondiale kira bɔnna ninnu i bɛna ye anglais mago jɔra a la parce que mariyala dɔ a bɛ fɔ ten ko maliba fila tɛ bɛn danga kelen na o kuma kɔni t'a la olu dun ka miirina ye mun ye ni fɛn tigi ti ja a la ne kelen de b'a bɛɛ ta une relation à somme nulle olu ta ti partenariat gagnant gagnant ye dɛ c'est à dire i tɔnɔ n tɔnɔ o t'olu ta ye n ta de y'a bɛɛ walima i ta de y'a bɛɛ olu b'o de dɔn bon o kɔnɔna la les anglais avaient besoin ka ottoman affaiblir pour ça u y'u sinsin tagabolo min kan u b'o de wele sisan ko salafisme walima wahabiya walima a mana wele cogo fɛn fɛn na mun bɛ ka lajan ko bi Arabie Saoudite ni Qatar ni Turquie fɛ yɔrɔ bi na frères musulmans ninnu minnu bɛ wele ko les frères musulmans n'u tun ye fanga ta Égypte fo armée ye coup d'état k'o la Mohamed Morsi na donc yɔrɔ bi na Turquie ni Qatar de bolo Turquie bolo b'u kɔrɔ kosɛbɛ bon maintenant i b'a ye u ye à partir de 1914 anglais ni Ibn Saoudi ye accordé défense dɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ mais
Ibn Saoud mun ye royaume saoudien yɛrɛ masa fɔlɔ ye mun ye muso biirika ni dencɛ 50 ni kɔ ni denmuso 30 ni kɔ fɛn a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni a denkɛ dɔ filɛ ye sisan wuraya la Salman donc maintenant à partir de 1932 anglais ye a dɛmɛ ka royaume saoudien créer ka jamana ni fɛnw fara ɲɔgɔn kan donc a ka o kɛlɛ sen fɛ bon olu ka kabila furadama Saudi ninnu ka kabila furadama ani Mohamed Abdul Wahab ninnu ka kabila de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka mara kɛ bon maintenant ale ka o fanga ko nɔfɛ kɛlɛ la a y'a yɛrɛ miiri ni mɔgɔ 500 ni kɔ o de tora a la a y'o de faga Saoudien Ibn Saoud o la royaume saoudien créelen yɔrɔ kɔla pétrole kunna kara yen fɔ o kɛra yɛlɛmaba ye u ka ɲɛnamaya ye cogo la donc à partir de 1947 deuxième guerre mondiale bannen américains ye relève ta c'est-à-dire américains ye anglais poussé ka bɔ yen k'u yɛrɛ cogo donc b'o de wele ko pacte du Quincy o kɛra le 14 février 1945 maintenant au pacte du Quincy la o kɛra américains bɛ Arabie Saoudite lakana Arabie Saoudite bi a ka pétrole bɔli labila américains ye ay kolokoto de américains de bɛ Arabie Saoudite lakana ama 1979 la alkaba mata otajila ngo français no ka français ya ngo français muni ay komi babila kono nunu de la ka assemblée ira ko français ka kɛlɛ sɛbɛla ma gain ka se ka kɛlɛ sɛbɛla ma mene ka tɛmɛ kile 2 kile 3 kan o français de o de tara jawo fana fanga ka boni arabu ka ala ye donc o de o 1979 la alkaba talim karo tajila français force spéciale de afin wa sɔrɔ Arabie Saoudite garu real mɔgɔ 100 ni kɔ o de toro la donc o la o pacte du Quincy kɔfɛ o kɛra bɛnkan mun kɛra américains ni saoudiens cɛ hali sisan américains ni saoudiens ka relation c'est-à-dire u ka cɛɲɔgɔnya sigi faraba ye mun ye o nana renouveler George Bush fɛ o kɛra Texas en 2005 donc o la i bɛna ye karamɔgɔ olu papali yɛrɛ c'est-à-dire ka a don ba la k'a kɛ mariyali mina jɔnjɔ ye occidentaux fɛ fo cogo la ka silamɛya diinɛ in k'a tɔnɔbɔ k'a bɛn u yɛrɛ ka munafa ma occidentaux fɛ a daminɛna troisième Reich de fɔlɔ y'a kɛ Hitler de fɔlɔ y'a kɛ i jɔ dɛ n ala ko k'ale de b'a ka diinɛ tanga en tout cas Hitler ye a ka général mun tun bɛ ko Renard Gehlen a ye Gehlen ne bila ka kɛlɛbolo dɔw ta mɛn kɛlɛbolo minnu sigira a fɔ Alfred Rosenberg fɛ Alfred Rosenberg ale de ye nazisme théoricien jɔnjɔn dɔ ye ale de ye kafa sɛbɛ ko le mythe du 20e siècle donc o la Renard Gehlen tun chargelen don ka soviétiques russiw de affaibli donc o la ale de fɔlɔ la ka mɔgɔ ninnu tɔnɔbɔ u ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ta mɛ o kɛra frères musulmans ninnu ye o mun kɛrɛla Égypte Hassan al-Banna fɛ 1928 la Égypte donc u ye misiriba jɔ Munich Allemagne kɔnɔ k'o kɛ u ka centre ba ye donc o kɔfɛ de bon anglais ni américains nana ko in ta a mɛn ainsi de suite donc o la k'a fɔ ko Arabie Saoudite Qatar ni Turquie ninnu c'est-à-dire ko ninnu bɛ terrorisme kɔni financé bon peut-être a bɛ se ka kɛ olu silamɛw walima olu ala mɔgɔ k'ale ye terroriste olu minnu ko k'u ko ala terroriste kɔ peut-être olu de t'o kalama quoi o la karamɔgɔ ne ye jateminɛ kɛ n'an bɔra o tun ye dɔ fɔ kunkurunin n'an bɔra yen an bɛna ne terrorisme yɛrɛ kumaden ta a kɔrɔ de an ka kan na ko papali papali darokan papali b'a fɔ ma ko terrorisme verbal c'est-à-dire ka mɔgɔ papa n'i da ye ka sɔrɔ ka se terrorisme physique yɛrɛ ma sisan walima n'o ye ka se ka degun yɛrɛ ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ o la jamana sariya mun bɛ wele ko loi uniforme portant blanchiment des capitaux et financement du terrorisme au Mali
allez mon fort papa Nicolas. Pour le terrorisme est tout acte qui vise à tuer ou à blesser grièvement les civils ou les non-participants au combat et qui par sa nature ou du contexte par lequel il a été établi doit avoir pour objet d'intimider une population et de contraindre une population à une organisation internationale à agir ou à refuser d'agir d'une manière quelconque. Donc papali ɲɛfɔlen don Mali sariya bolo cogoya min na o de k'a fɔ ko papali ye wale mun ye ka dankari mirinji la walima mɔgɔ wɛrɛw la wa mun laɲini yɛrɛ ye ka se ka mɔgɔw balo sagoyaw kɛli la ani ka se ka mirindi dɔ population dɔ walima jɛkulu dɔ bali a ka kɛta kɛli la donc n'i y'a ta cogo o cogo o de kama n'a nana n'a ye an ka kan kɔnɔ dɔrɔn toujours an bɛna kumaden de ta a sun yɛrɛ la k'a fɔ dɔrɔn ko papali bon i mana ɲɛfɔli k'a la a bɛɛ bɛ mun nɔfɛ o de ye dɔrɔn k'a ɲini k'i sago imposer mɔgɔ kan kumakan ni kɛwale la a bɛ fɔ o de ma ko papali o de ye terrorisme ye semer la terreur o la n'an dun ye jateminɛ kɛ jihadisme bɛ silamɛya kɔnɔ o ye jamana ta ye sisan bibulu ta la ala ye mun de fɔ a yɛrɛ ma n'an donna bibulu kɔnɔ bibulu ala ale bɛ jumɛn de fɔ n'an donna tawurata kɔnɔ n'o ye ancien testament ye exode kɔnɔ n'o ye fundili ye c'est-à-dire exode a bɛ ɲɛfɔli mun kɛ o de ye c'est-à-dire ale ye masiba mun jigin Firawuna n'a mirindi kan a bɛ waso n'o de yɔrɔ masiba 12 ko masiba 10 yɔrɔ Firawuna ko an ye ɲɛfɔli k'o kan k'a fɔ o fɔra u bolo cogoya min na ti dɔwɛrɛ ye ziiri kɔ bon anw yɛrɛ ka faama ma deli ka wele ko Firawuna o kuma kɔni t'a la nka olu ka o yala bɛnnen Firawuna u ye jumɛn fɔ ala b'a yɛrɛ waso de k'a ye kabako 10 de da o n'a mirindi kan o kabako dɔ kɛra mun ye ko ka Égypte den fɔlɔ bɛɛ faga mɔgɔw dɔrɔn tɛ dɛ ko hali Égyptiens ka bagan olu ko baganw denw faga mais mun de kama sisan pour que ko k'a ka se yira bon a y'o de fɔ a b'o de fɔ yan k'ale y'a fɔ a b'o de fɔ Tawurata kɔnɔ Musa ye ko ale yɛrɛ de bɛna Firawuna dusukun fiyɛ walasa a kana sɔn Musa ka fɔta ma k'o la k'ale b'a ka se yira o se dɔ de kɛra i ɲɛ b'a la dɛ ala ye terroriste yɛrɛ yɔrɔ terroriste a bɛ tɛmɛ nin kan a tɛ tɛmɛ nin kan ala ye a bɛ tila ka jumɛn fɔ Bible fan wɛrɛ fɛ tuguni n'an donna Deutéronome kɔnɔ chapitre 5 verset 9 a ko tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point car moi l'Éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ko i kana na mari wɛrɛ bato walima i kana na i bolo kɛ mari wɛrɛ la ni mari tɛ o b'a yira k'a fɔ ala yɛrɛ an y'o de fɔ divinité de don a dilanna de mɔgɔw de b'a dilan ale yɛrɛ b'a lakodɔn k'a fɔ ko ala wɛrɛ bɛ mun na ale tɛ kelen sinon danbaga ti fila ye o ma deli ka kɛ wa i ti mɔgɔ diɲɛ fasi ko danbaga dilannen de filanw bolo yan ko ale ko i ka ala ko ale ye ala keleyabagatɔ de ne ala ye ala keleyabagatɔ de ko mun bi faw ka tilenbaliya faw ka wale faw ka palanka faw ka jurumu ko mun b'o mɔnɛ labɔ denw na walima mun b'o mɔnɛ labɔ bɔnsɔn na fo ka se kari 3 kari 4 ma dɔ ka nin papali kan sugu ye bayi c'est-à-dire ale b'a mɔnɛ bɔ a jugu denw na k'o mɔnɛ tɔ labɔ olu fana denw na k'o mɔnɛ tɔ labɔ olu fana denw na k'o mɔnɛ tɔ labɔ olu fana denw na k'a sɔrɔ o bɛɛ sɔrɔla mun de fɛ ko miirina dɔ b'ale la hakilina dɔ b'ale la ni e ma don o da fɛ donc a bɛ nin de k'i la quoi ni terrorisiya yɛrɛ tɛ o ni se bɛ e ye ko fanga b'e de la ko fɛn bɛɛ ma marali b'e de bolo a sera e ka ɲangata ala sɔn kɛ karamɔgɔ an ka karamɔgɔ tɔn ta Manju Ture lamɛn fɔlɔ Tangara
n'o tɛ a tigi tɛ tiɲɛ kan o fɛn bɛɛ sigilen bɛ danaya kan ni tiɲɛ nana wo bɛ bɔ a la o ni tiɲɛ nana wo bɛ bɔ a la mɛ ko min sigilen bɛ tiɲɛ kan hali ni ma la e tɛ se ka wo bɔ a la mɛ ni ko ma sigi tiɲɛ kan fa sigira danaya de kan i ye ne la dɔrɔn ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu innal ladina amanu wal ladina amanu Muhammad di Madiara Muhammad lalala ko min sigi ko kan a sigi tɛ tiɲɛ kan a sigi bɛ danaya de kan ni tiɲɛ nana wo sɛma bɛ ko danaya ko kan mɛ ni ko sigi bɛ tiɲɛ kan karamɔgɔ i b'a sɛgɛsɛgɛ ka yɛlɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka di ka sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ mirinji bɛɛ n'a ka laada mirinji bɛɛ n'a ka namu arabu ni kɛlɛcɛw y'o y'o ta ni ta ka sɔrɔ ka duniya minɛ n'o ye ka yala ka bamuru ta ka lajɛ kɛ mɔgɔ ka diya bɔ ko b'a d'i ma k'a ka ɲi ko ale min don a jara kɔnɔ ko a k'i ka hɛrɛ bɛ ale la i bɛ kɔɲɔw sɔrɔ a kɔnɔ kɔɲɔ bɛ d'i ma n'ale de ye i bɛ dɔlɔ kɔɲɔw sɔrɔ ka nɔnɔ kɔɲɔw sɔrɔ ka ji kɔɲɔw sɔrɔ ka kawusaraji kɔɲɔ sɔrɔ ka ɲɛnɛmaya banbali k'o ɲɛnɛmaya banbali sɔrɔ o kɔfɛ muso bi wolonwula ni saba bɛ d'i ma ko i b'a minɛ de diyagoya i b'a minɛ ni hɛrɛ de i b'a minɛ karamɔgɔ fanga tuma na a ɲɛ ye man di nka kolon tuma a bɛ se ka baara kɛ wala a bɛ se ka baara kɛ. ayiwa. o la kuma y'an sɔrɔ yen. Kolokoto Imhotep an karamɔgɔ filɛ nin ye ka nin kuma min fɔ nin ye Tanuta Manju Ture siga foyi t'a la kuranɛ fɔda 9nan n'o ye Tawba ye yɛrɛlasegin fɔda o aya 28 ka taa 29 na mun de fɔlen do ye o de ye ko ni mɔgɔ minnu ma da Ala la ka da kira la ka Ala ye fɛn minnu latɔn k'o latɔn ka da don laban na ko olu wajibiyalen de do n'u ma sɔn n'u ma sɔn sisan donc u bɛ kumakali fɛn de sara u ma sɔn ka don diinɛ na u bɛ kumakani fɛn sara silamɛya ye sisan ma sɔn ka don i ka diinɛ na mun de la e b'a jagoya ne kan ko ne ka nisɔngɔ sara e ye mun na i ko jagoya tɛ o tuma kelen na a b'a yɛrɛ waso ko a ye so joli de si la sa o de kama émission nata samedi nata fanga ni walada i bolola tuguni k'a kɔnɔ kuma dun halisa n'o ye ka walawala halisa c'est-à-dire kuranɛ lafari mun ni si la sa kuma génocide kuma b'o kɔnɔ terreur kuma b'o kɔnɔ a ye génocide kuma yɛrɛ a ye génocide kuma min fɔ k'ale y'o kɛ ale y'o kɛ o bɛ bɛn ne yɛrɛ ye min jateminɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ bɛn 20 de ma a ye silasali min kɛ an dun b'a dɔn siga foyi t'a la ale divinité a yɛrɛ ma deli ka foyi kɛ fo a ye kuma min kɛra a tɔgɔ la mɔgɔ dɔw de b'o bolo yan parce que munna kuma fɛn o fɛn n'i y'a fɔ ka ɲɛsin Ala in ma Ala in t'i répondre minnu ka balo ani minnu ka miirina ye o miirina in ye olu de bɛ wele k'u kɔgɔ da i la donc ce qui fait Ala in ma fosi kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen a tɔgɔ la dɛ olu de bɛ ko in bɛɛ kɛ wa mɔgɔw de bɛ a bolomaya fana k'a garanti mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka Kolokoto Imhotep munna ka nisɔngɔ sara e Ala ye e mako jumɛn b'i jɛ nisɔngɔ la i tɛna dɔn k'a fɔ nin ye dɔw de ka colonisation miirina talen k'o sɛbɛ kana fɔ e ye k'e danbaga de ye nin e danbaga b'e da ka tila ka nisɔngɔ ɲini e fɛ ko parce que k'e ma sɔn ale ka hakilina ma o mun ye et puis fana i sɔnni ni banni bɛɛ i sɔnni a la Kolokoto o jaabi tɛ taa kɛ foyi ye an bɛ sira di an karamɔgɔ Bala Jara ma k'a ka a da don baro la i sɔnni ni banni o jaabi ni o fɛn bɛɛ bɛ taa kɛ ni jumɛn ye k'ale bɛ n'i sara alijinɛ na sari i b'i badenw faga ko alijinɛ o alijinɛ mun b'o kɔnɔ ko musow ko yiridenw ko gulɔ ko nɔnɔkɛnɛ ko di ko jisuma mais mun de kɛra e b'o sɔrɔ yan ka sɔrɔ i ma mɔgɔ si faga
En tout cas. An golofin yɛrɛ kɔni golofin ani y'o fɔ golofin an b'a dɔn ko cana i jagoya de don soit bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ la n'i ka di n'i ka gulɔ n'i ka fɛnw dilan mais fo ko jagoya mɔgɔw k'o don mɔgɔw ka t'o min mɔgɔw ka kɛlɛ kɛ o ye ka di ni k'a sɔrɔ an y'an ka gulɔ dilan yan nin nɔ mɔgɔ joli fagara gulɔ tɔgɔ la yan nɔ mais ale ka nin miirina in sababu la dugu joli cira gulɔ de nɔfɛ a bɛɛ bɛ kɛ gulɔ de nɔfɛ a bɛɛ bɛ kɛ ko muso dɔ dilannen don ko k'olu bila datugulan kɔnɔ k'olu bila datugulan 7 kɔnɔ ala in ka ko ye kabako ye koyi kabako don koyi a b'a fɔ kuranɛ fan dɔw yɛrɛ fɛ n'a fɔra ko muso si jɔlenw de bɛ yen e yɛrɛ kan yɔrɔ a gɛlɛyara dɔɔnin sa dɛ a karamɔgɔba dɔ ko n'a fɔra ko des jurys au sein rond awɔ ko n'a fɔra ko an bɛ tɛmɛ jikɔrɔni k'an bɛ gulɔw y'an ɲɛna k'ala an tɛ se ka ala tɛ se ka dɔn olu la ko olu o man d'olu ye mais k'a sɔrɔ i bɛ ka kɛlɛ ni dimi bɛɛ kɛ gulɔ dɔ de nɔfɛ gulɔ wɛrɛ de nɔfɛ donc jikɔrɔnikaw ka gulɔ o bɛ di n'i t'a min tɛmɛ kɛ k'a sɔrɔ sira b'an karamɔgɔ Bala Jara bolo a ka dɔn k'a ka fɛlɛlɛ kɛ awɔ karamɔgɔ kabako de don komi parce que arabu y'o sigi k'o miiri de ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ u ti fɛn mun sɔrɔ walima fɛn mun ko ja b'u la fɛn mun ko b'u ye ko sɛbɛ ko aw bɛ fagali kɛ wa aw bɛ faga o de nɔfɛ fana i b'a fɔ kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ cogoya min i n'a fɔ kuranɛ suran 47 ayiwa an b'an karamɔgɔ Bala Jara lamɛn yan ayiwa karamɔgɔ trip awa an karamɔgɔ i ni sɛnɛ karamɔgɔ n b'aw fo ayiwa an tulo b'i la an ye baro lamɛn a ka bi kumada in a tɔnɔ ka bon kosɛbɛ min don kuma in ɲɛfɔ ka ko awɔ nka komi n'a fɔ n'i ko a ye zo minɛ jama la yala maa min sɔmi yɛrɛ la o jaabi bɔ donc ni ye tile filɛna girinkajɔ kuma ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a ko ɲɔgɔnnaw de don donc y'a dɔn ni ye ala yɛrɛ mankan mɛn a ka suran 16nan kɔnɔ suran 17nan kɔnɔ haya 16 la yala a yɛrɛ b'a fɔ ko n'ale b'a fɛ ka dugu mun sira ta k'a b'o setigiw bila mɛndiya la ka sɔrɔ k'i kɔngɔ ma k'o kɔnɔ y'a dɔn o b'a jira k'a fɔ ala yɛrɛ ye terroriste de ye bon ni mɔgɔ min ko ale bɛ ka ala kɔkɔrɔma don ko ala ka hayaw k'e tɛ siran olu fɔli la ko f'e k'olu fɔ ne tila k'a kɛ terroriste ye i b'a ye k'a fɔ ko kabako kuma bɛ quoi mais degun yɛrɛ ye min ye an yɛrɛ ka mɛrɛngi ye mɛrɛngi de tɛ a ka dɔ fɔ dɔn siga kɔni t'o la o dɔ fɔ dɔnbaliya o de ye an b'o degun kɔnɔ y'a dɔn n'i ye Sénégalais ka karamɔgɔba Sénégalais dɔw lajɛ Cheikh Ndiaye ale ka kafa dɔ bɛ yen ko Yunusu Dugole Silasa Dugole y'a dɔn n'i y'o lajɛ ale ko diinɛ ninnu nana yan dɔ ka na arabu minnu nana yan ka n'u ka diinɛ ye ka na kɛ mɔgɔw tali ye ka t'u feere ka farafin cɛ ka t'u kɛ jɔn ye u bɛ dɔrɔn kɔ bɔ u bɛ taa n'an balimamuso minnu ye u bɛ taa olu sara da u ni ɲɔgɔn cɛ y'a dɔn n'i y'o ta k'a lajɛ tubabuw nana an ka mɔgɔw cɛ ka taali min kɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka mɔgɔw tɔw bɛ tubabu la mais farafin tɔ tɛ arabu la bon n'i y'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko kɔbɔli ko kuma min fɔra o ye tiɲɛ ye wa b'u kɔbɔ u tɔnɔ dɔrɔn de kama o b'a jira ni min kɔrɔla ni nafa t'o la o b'o faga siga si t'o la donc n'i ye hali Tɔnbukutu lajɛ yan nɔ hali minnu nana Tɔnbukutu minɛ olu tun y'a bi Tɔnbukutu kan san o san u bɛ taa ni mɔgɔw ye ka taa d'u ma Marɔku taa ni jɔn ye cɛw ni musow la bon ni olu tigiw olu jɔyɔrɔ tabaw ko k'olu tɛ terroriste ye n'olu ko k'olu ti binkannikɛlaw ye wa i b'a ye k'a fɔ ko kabako don quoi siga foyi t'o la donc fo mairie de ɲɛ ka yɛlɛ donc karamɔgɔ Bala karamɔgɔ Bala a ye cogo yɛrɛ la
awɔ an ka siran dabila u ye hakili bɔsi minnu kɛ kabakɔnɔ ko la ani saya sigira gwɛlɛw ni fɛnw na o bɛɛ tɛ terroriste kumaw ye an ka dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ ye terroriste ka kan ye awɔ silamɛ de bɛ se ka kɛ terroriste ka sɔrɔ a t'a kalama sinon ni kuma jara n b'a fɔ ko silamɛ bɛɛ ye terroriste ye a cogo la wajilikɛla in bɛɛ bɛ mɔgɔw jɔrɔ ni kaburu kɔnɔna ye awɔ kaburu kunbu ni a fɛnw ye awɔ ka sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ k'o ye dɔnbaliya de ye farafinna k'i da ka i miiri o kuma na i b'a ye k'a fɔ ko kabako don quoi tiɲɛ yɛrɛ la donc bon anw ko kumaden ma an ko ko saya awɔ ko walima somayɛlɛma awɔ kɔrɔ dɔlen kɔ jɔn tɛ e nɛgɛ ni kaburu kɔnɔna tumu ni kaburu kɔnɔna jeli ye terroriste kuma tɛ wa i ka sɔn ta ma voilà donc ko ye o ye quoi ayiwa an b'i fo n b'aw fo ko ani ko ayiwa an b'i fo kuma ɲɛna ko dɔ kɛra sa ko don dɔ dugu jɛra ayiwa siga t'o la ko an ka wuli k'an jɔ an ka bɛnba sira ta bɔgɔ sira si tɛ an na n'o tɛ siga kɔni t'o la an fama bɛ k'an fanga to nin diinɛ min na ninnu t'anw filɛ foyi jɔn kɔ siga kɔni t'o la o la k'a fɔ ye dɔrɔn ko se ko walima se an b'a fɔ ko ma kelen danba kelen seba kelen ko faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen siga foyi t'o la k'o ye an bɛnbaw ka dagoya wolonwula ye ayiwa an b'a fɔ ko fɔ tɛ ayiwa an bɛ an ka ba i jara a kɛra sera mirabutunaw ma yɔrɔ sisan u kɛlen bɛ ka jɛkuluba dɔ sigi Moritani k'o tɔgɔ da ko mirabutuna hakilina min bɛ u la u ye Wagadugu minɛ cogo min a dabɔkun de ye ka Afrique de l'Ouest bɛɛ minɛ mɔgɔ kelen ta awɔ ni mɔgɔ min fɛ ka intervenir i bɛ se ka weleli kɛ 71 27 47 29 awɔ 71 27 47 29 ayiwa an b'an karamɔgɔ lamɛn yan karamɔgɔ Mɛnikaw de karamɔgɔba i fɔlen don ayiwa an karamɔgɔ k'a to a ma aw kulokoto aba kulo b'i la bon i bɛ se ka kuma min fɔ ni jateminɛ kɛ wajulikɛla caman b'a fɔ ko silamɛya ye hinɛ ni makari diinɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ mais i b'a sɔrɔ silamɛw de bɛ ɲɔgɔn kan fin kelen kɔnɔ dɔ ka surafana t'a bolo mais dɔ ka suma tɔ bɛ bɔ ka bon o mago t'o la bon n'i taara misiri kɔnɔ i ka samara kura n'i taara n'a ye yɔrɔ min ko tiranbɛ k'a la ɲɛ o de samara bɛ siɲɛ in de ka tɛmɛ fan bɛɛ kan bon i ma n'o ye ka tila k'a ye k'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ ɲinnen don minnu ma kosɛbɛ balimaya olu de ka balimaya fara ka teli ka ɲugu balimaya la k'u y'a haramuya ko kafiri don n ko u bɛ kuranɛ suran 9 aya 23 de la suratu tawba k'i kana i fa n'i ba ni i balimaw ni min ma sɔn ka kɛ silamɛ k'i kana ninya jɔn o ma bon i ma ninya jɔn mɔgɔ min ma i bɛ hinɛ o la cogo di ayi se ka hinɛ ala bon ni o bɔra i b'a ye k'a fɔ silamɛ kodɔnna minnu tɛmɛna anw fɛ yen n'u ye kuranɛ yɛrɛ durusi olu dɔw de y'a sɔrɔ u ka kaso kɔnɔ ko farafin yɛrɛ de ye danfɛn ye ko minnu jɔnya kɛra nin ye tubabu dɔnna dɔw de y'o kalan mutabilen kalan Ibn Khaldun olu nana ka na farafinw bɔ arabu bolo jɔnya la ka jɔnya tigɛ minɛ u ti fɛ alimami si ti fɛ a ka dɔn ko farafinw la jɔnyana arabuw fɛ u si ti fɛ k'a mɛn u tulo la a dun kɛra de bon ka sɔrɔ fana n'i ye ka université kɛ il paraît que professeur b'a fɔ o ye ko cours la se ka ɲɔgɔn cours islamique la silamɛya dɔ fɔ tellement professeur fana ka bon hakili ma ko ni kalanden min se ka kun ka gɛlɛn min ma o tɛ jate e kun examen la donc e bɛ se k'o to yen parce que dɔw hakili t'a supporter bon ko nin bɛɛ jɛlen don o bɛ se ka kɛ cogo di bon n'i ye ɲini yɛrɛ ta a bɛ fɔ tubabukan na fɛn dɔ ma ko dɔnniw c'est à dire que taabolo filɛ i bɛ danni de ma ni ta kɔfɛ quoi bon fɛn dɔw b'a kɔnɔ hakili dun bɛna ye tɛna ɲɔgɔn a ye ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ fan dɔw fɛ bon mais e tɛ se ka fɛn fɔ parce que n'i ye fɛn fɔ dɔrɔn e yɛrɛ bolo sisan i kɛra kafiri ye o la awɔ o bɛ kuranɛ suran 3 aya 18 na
Awo ko awo aya munu mafine do awo voilà donc hakili na tra yɛrɛ fɔlɔ o belebeleba yɔrɔ bɛ yen donc ka dugu kuma na ayiwa i b'a ye k'a fɔ normalement n'a y'a sɔrɔ mun bɛ fɔ k'o ye tiɲɛ ye hinɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni maga ye o de tun kan ka kɛ diɲɛ kɔnɔ sisan nɔ regroupement ba ye jamanaw fɛ minnu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn lafasa mais a bɛɛ y'o contraire de ye a jamana kelen ni si fɛ ayi o kuma kɔni t'a la o donc o ɲininkali bɛ o yɔrɔ ninnu na wa a tagabolo si tɛ si fɛ a tagabolo si tɛ si la ayiwa o la ayiwa halisa an bɛ se ka mɔgɔ kelen ta weleli bɛ se ka kɛ 71 27 47 29 71 27 47 29 donc karamɔgɔ Bala Jara ye mun fɔ an b'an karamɔgɔ Morikɛ lamɛn an b'a fɔ a ye ko misɛn 2 bɛ a bolo tuma gunna kaba 2 minutes ayiwa karamɔgɔ ayiwa an karamɔgɔ allo an tulo b'i la o allo an tulo b'i la ni kɔmasegin t'i bolo i bɛ tɛmɛ n'i ka kuma ye ayiwa karamɔgɔ an b'i lamɛn allo an b'a an wula ayiwa an tulo b'i la silamɛw yɛrɛ ye allo i ka kuma basigi ka ɲɛ quoi ko karamɔgɔw ye yɔrɔba di cɛw ma hinɛ kɔnɔna la bon an ka kuma bɛ terrorisme de kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ i bɛ se ka ɲininkali kɛ ka bɛn o ma awɔ ayiwa an b'an karamɔgɔ Segu Jalo lamɛn an karamɔgɔ Ladi Jalo allo an karamɔgɔ Ɲumalandi ayiwa an tulo b'i ayiwa foli diyara an ye n'i ye a jateminɛ terroriste min bɛ kuranɛ kɔnɔ ani terroriste min bɛ ka kɛ nɔri la Mali kalanbaaw ka mankan cayalen don a ka d'an ye ni faransi b'a la u b'a indépendance fɔ an ye komi réseau tɛ n bolo aw la kɔni n dalen don a la aw tulo bɛ n na ayiwa n ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ka ɲɛsin aw ma ni indépendance b'a la u ka bɔ ka indépendance fɔ malidenw ye sinon malidenw kɔni bɛ ka da ka kan tigɛ su ni tile ayiwa baasi foyi t'a la ayiwa an b'an karamɔgɔ Ɲumalandi fɔ ayiwa an karamɔgɔ misɛn tɔ ye 2 ye folikan bɛ yen o la karamɔgɔ an b'o de fɔ kuma bɛɛ k'a fɔ ko an mɔgɔ ɲinina tɛ ko an yɛrɛ ɲinina de don Golofita ye yɛrɛ ɲini ni bi bon an de bɛ bɛɛ kɔ o bolo ma baden minnu y'a ye de k'a fɔ ko an kan b'olu de ma siga t'a la o k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛsigi baara de don ko dabila cogo kɔni t'a la ayiwa k'an ka wa ma ko Yamandɔgɔ Hɔtɛp ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kuma minnu fɔra nin kuma in bɛɛ la i b'a ye kuma in bɛɛ ɲɛsinnen don Ala de ma a n'a ka kuma ma ni silamɛw minnu ni chrétien min dalen don a la ko Ala in bɛ se ka manifester a yɛrɛ ye ko k'i sen bɔ a kɛlɛ la u k'a to Ala ma o la k'an bɛn tuma wɛrɛ Quand nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre digne et de vivre digne. Je remercie M. le Président, la patrie, la mort nous vaincra.